Donc voilà la deuxième présentation pour quel exposé on a pour l'exposé, d'accord, de la balance. Qu'est-ce que ça veut dire la balance? Avant de prendre la définition, la balance c'est un tableau enregistre la totalité la totalité des comptes. Voilà le plan pour cette présentation. On commence avec, d'accord, la définition de la balance. Deuxièmement, on a le rôle de la balance. Troisièmement, les objectifs de la balance. Et dernièrement, on passe pour, voilà, la présentation du segmentation de la balance. Où est la conclusion? Pour la définition, si on prend d'accord la définition théoriquement, est un état d'une période. Qu'est-ce que ça veut dire est un état d'une période? C'est un enregistrement d'un état ou bien d'une situation de société ou bien d'une entreprise. La situation financière, comptable d'une société ou bien d'une entreprise, établie à partir de la liste de tous les comptes. Très important. Et parmi les mots très importants, ce que j'ai vu, d'accord, je vais vous expliquer avant, avec d'autres couleurs, avec soulignement, pour prendre les très importants. Et là, je vous dis, le CPC, seulement, il enregistre deux comptes. Compte ou bien deux classes, classe 6 et classe 7. Par contre, et aussi classe 8 pour le résultat. Par contre, le bilan, il enregistre seulement 5 comptes ou bien 5 classes. Mais la balance quoi? Regarde, établie à partir de la liste de tous les comptes de grands livres. Tous les comptes de le grand. Où se trouve le grand livre? On trouve d'accord le grand livre dans un logiciel, dans une application enregistrée dans le PC comme Sage, comme Ciel, comme Sari, ou bien donc voilà, je n'ai pas le moyen d'acheter ces logiciels. Je vais prendre seulement l'enregistrement, d'accord, dans l'Excel. Je vais créer une application comme le grand livre, comme Sage Ciel, seulement dans l'Excel. Le grand, d'accord, journal de l'entreprise est regroupant tous les totaux, tous les comptes du 1 jusqu'à 7. D'accord, doit en débit et en crédit de ces comptes. En débit, donc ça dépend, les opérations de débit, les opérations, on parle pour le débit et le crédit, on parle pour la partie double. Qu'est-ce que ça veut dire la partie double? C'est on débite un compte, automatiquement on crédite d'autres comptes. Par exemple, dans une opération d'achat, je vais acheter une marchandise, achat de marchandise. Donc voilà, on débite le compte d'achat de marchandise. Par contre, automatiquement, on crédite d'autres comptes. شريتها بلا كيس ولا شريتها باش بالبنكة ولا شريتها en crédit. مني غنقول انا كونت achat de marchandise غنديبيتيه راه غنحطوه في الديبي هو ديالو هذاك عنده كونت ديالو كريدي اي شريت ولكن باش شريت وشريت اسبيس je vais créditer le compte caisse. Je vais par espèce, comme on dit par chèque, je vais créditer la banque. Ou bien un achat en crédit. Je vais créditer quoi? C'est le fournisseur. Donc, le fournisseur. Donc, voilà, c'est en crédit. Donc, ça, c'est la partie double. Et qu'est-ce qu'il, d'accord, donne la balance, la détermination des soldes. Regarde le journal, il enregistre seulement les totaux. Aussi le bilan, aussi, d'accord, le CPC. Par contre, la balance, elle nous donne les soldes. Qu'est-ce que ça veut dire solde? Est-ce qu'on a un solde débiteur ou bien créditeur? Qu'est-ce que ça veut dire solde débiteur, créditeur? Moi, je n'ai pas compris. Maintenant, j'ai déjà donné un exemple. Alors, déjà, par exemple, la banque. Si on parle pour la banque, on a des opérations de débit de la banque. Et aussi, on a des opérations de crédit de la banque. Et là, quand on a des flux qui دخلت في البنك أكثر من دوك الفلوس اللي خرج، automatiquement غيكون عندي أنا solde débiteur. إذا البنكة ديالي أليمونتي فيها الفلوس محطوطين عامرة بالفلوس. Par contre, إلا كان الفلوس اللي أنا خرجت من البنكة أكثر من الفلوس اللي أنا حطيت في البنكة، automatiquement غيكون عندي أنا solde créditeur يعني البنكة كتسالني. Donc le rôle de la banque, à mon avis, donc je vais créer la définition de la balance, c'est très important et obligatoire
pour déterminer les soldes, d'accord, de la totalité de les classes de le compte comptable, le plan comptable. Le rôle, شنو هو الدور ديال هاد البالانس؟ À votre avis, d'accord, d'après cette explication, n'est pas obligatoire, mais je vous dis que c'est un obligatoire. La balance, c'est un outil obligatoire parmi les tâches de la comptabilité. Elle ne vous réclame pas aucune autorité administrative. Ah bon, voilà l'explication. Ce qu'elle a dit n'est pas obligatoirement quoi par la loi. يعني ماشي إجباري في القانون، ولكن إجباري عند الكونطابل المراحل اللي كتسهل عليه هو باش يدوز للبيلون. n'est pas obligatoire، mais اشنا هي الشيء اللي كتسطر عليها الجواب اللي ما قلتيش. إذا أنا pour la réponse أنا je ne veux pas d'accord répond que n'est pas obligatoire dans les tâches de la comptabilité, dans l'entreprise, parmi les tâches. Je vais créer par exemple, je ne sais pas, comment on dit, le gâteau de Kika. Quelqu'un va dire, ce n'est pas obligé de dire que le mot est très important, mais je vais créer d'autres mots, je ne sais pas. Ça dépend des tâches. Mais ce n'est pas obligatoire d'après l'administration. ماشي الإدارة اللي كتجبروا عليا. ولكن انا باش نوجد هذيك الغرفه ولا هذاك الكاطو ولا شنو راه كاين عندي واحد المراحل خاصني ندوز منهم. و بارمي لي زيتاب برينسيبال يعني واحد المرحله مهمه باش انني نحدد pour déterminer le résultat net d'exercice ou bien le résultat comptable. عقلوا عليها حيت من بعد غتشوفوا نتوما الريزولتا فيسكال في لا فيسكاليتي. pour déterminer le résultat comptable ضروري خاصنا ندوزو من واحد المرحله ديال واحد الطابلو اللي سميتو البالانس. علاش؟ باسكو لا بالانس لوبجيكتيف ديالو هو لا ديتيرميناسيون دي سولد. اسكو اون ان سولد ديبيتور يعني احنا ديجا عندنا داكشي سوا كوتي د لارجون د لا موني سوا داكور كوتي ماتيريال د المارشانديز ولا جو سي با ولا لي بنان. Donc n'est pas obligatoirement mais هذه خاصها تكون en rouge avec soulignement باش نعرف نجاوب. Pour autant, elle s'archive essentiellement quoi, dans le cadre de votre comptabilité. Donc voilà, parmi les tâches principales de l'enregistrement, véritable outil de gestion de contrôle, il vous permet de déterminer le bilan, d'accord, et le compte. باش انني كنحدد لو سي بي سي والبيلون خاصني ندوز مناش شكون هو من بالانس. اذا ها لو بيلون كندوز باش كنشوف انايا حيتاش كنحط في البيلون انا كنحط لي سول داكور فوالا. Et aussi le compte de résultat. Je connais le compte entre parenthèses, il faut prendre le CPC, d'accord, comme ça pour bien expliquer. Voilà le rôle, toujours la suite de le rôle de la balance, procéder au contrôle de l'ensemble des enregistrements l'égalité entre les déclarations de TVA. Comment déclarer la TVA? Donc voilà, pour déclarer la TVA, on fait le calcul de la TVA due. Qu'est-ce que ça veut dire la TVA due? La TVA due, la différence entre le total de la TVA facturée moins la TVA RC les charges et plus la TVA R les immobilisations. RC يعني R les charges ou R récupérable les immobilisations si on parle pour ça. Voilà d'autres points, le rôle dans le cadre de spécificité de la balance. Qu'est-ce qu'on a? On a l'intérêt sera. Qu'est-ce que ça veut dire l'intérêt sera? L'établi d'un suivi de créance. L'intérêt يعني عنده واحد الفائده ديالاش établi كنديرو حنا واحد لا سيتوياسيون باش كنشوفوا لو كليون هذاك واش خلصنا في الفلوس كامله ولا لا. باش غنعرفوا غنمشيو للسولد ديال الكليون غندخلوا حنايا لو كليون غنشوفوا واش حنا سولد ديبيتور ولا كريديت واش الفلوس واش الكليون خلصنا فلوسنا كامله ولا لا. باش غنشوفوها ما غتبان ليناش في البيلون حيت البيلون غيبان لينا سولمون في البالانس حيت البالانس كيديتيرميني لنا لي سولد عقلوا عليها. Aussi donc voilà anticiper les retards ديال لي paiements داكور. مثلا حنا خايدين واحد لو كريدي من البنكه ولا شنو كنشوفوا واش حنا كنفيرسيو كنخلصوا داك الفلوس ولا لا et ainsi de suite. d'être à jour de paiement de fournisseur aussi بالنسبه خاص كنكونوا à jour. شنو هي à jour؟ يعني نهار بنهارو بوقت بوقتو واش مخلصين لي فاكتور داك الفاكتور اللي خصنا نخلصوا والفاكتور اللي خصنا نتخلصوا فيهم كنكونوا à jour فيهم فاش من حاله pour les paiements ديال الفورنيسور داكشي اللي تنقداو عنده.
Voilà l'objectif de la vérification de l'équilibre entre les débits. Donc, on fait l'équilibre. شنو la vérification كنقلبوا كنديروا كنتاكدوا ما بين اش سي با توازن. Donc voilà التوازن donc ديال لو كريدي et لو ديبي. Voilà, on a le système classique de bilan, journal, grand livre et le bar. Qu'est-ce que ça veut dire le système classique? Il donne comment on fait, d'accord, ou bien les tableaux par suivi. Comment on fait, مثلا باش غادي نديرو. Normalement, أول حاجة شنو كناخدو؟ كنديرو le journal. Deuxièmement, كنديرو non, c'est le grand livre. اش قلنا حنا راه البالونس كي جاتنا من لي دوني ديال le grand livre. Journal. الجران ليفر البالانس البيلون هذا البيلون ديالي سيدنا الاول كيتسمى البيلون دوفيرتور غديري اونتر بارونتيز حتى وغديري بي ا ديري او بي او علاش بي او ما يمكنش نديرو البيلون هو حنايا قبل هذا سميتو البيلون دوفيرتور ماشي البيلون دو فان ديكزيرسيس انا غيان افوا حيت البيلون دوفيرتور سولمون اش كيكون فيه كيكونوا فيه داكور لي ريسورس لو كابيتال فوالا وكنشدو داكشي وكنقسموه على لي زومبلوا ولكن او كور د لاني كندخلوا فيه لي زوبيراسيون اللي هنا هادشي اللي قلنا ديال الجورنال لي زوبيراسيون ديال الغران ليفر والبالانس حيت الغران ليفر سولمون هادوك لي زوبيراسيون ديال الجورنال كنديروا ليهم لا سيزي فواحد لابليكاسيون سوا سي كما قلنا سي سوا ساري سوا سيل سوا اكسل اوتوماتيكمون هادوك لي دوني كيدوزو للبالانس كاينه واحد لا ليزون الا خدمنا في السيج ولا الساري ولا السيل البالانس كيصايب راسو ما كنديرو فيه والو اون فوا كنديرو حنا لا سيزي هنا اوتوماتيكمون الكالكول كيدوز بوحدو هنا دابا نخدم معكم واحد لابليكاسيون غير في الاكسل باش تشوفوا كومون اي فوالا داكور ان شيما مي هذا كومون دي il demande quelques rectifications c'est pas comment dressage correct 100%. On commence avec le mouvement et on termine avec les soldes. كيكونوا عندنا لي موفمون هنا ديال لي ديبي avec les crédits. وديرنييرمون هنا كيكون عندنا لي soldes d'accord ديال لي ديبي et ديال لي crédits. Donc voilà les noms. Après je vais vous donner. On a déjà donné un comment dire un exemple d'un tu peux arrêter. ديال الخير نور. بغيتو تاكدوا من هذا الدريساج ديال هذا سيروا لهذاك البيلون